Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala rasulillah. Bonjour mes chers étudiants. أيها الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع دروس السنة الرابعة متوسط. Donc aujourd'hui nous allons avoir une leçon de vocabulaire. Nous étudions les mots pour défendre une opinion. Étant qu'il s'agit d'une leçon de vocabulaire, d'abord nous allons commencer par observer et analyser ce petit passage. Et notre observation se concentre sur les mots, non pas la structure des phrases ni la conjugaison des verbes, mais les mots et les expressions bien sûr, donc le vocabulaire. إذن بما أن الدرس نتاعنا يتعلق بالمفردات فملاحظات هنا ستتركز على المفردات على مفردات النص والعبارات وليس على بناء الجمل ولا على تصريف الأفعال. Très bien. Alors, Tlemcen, capitale de la culture islamique. La ministre algérienne de la culture est convaincue que le choix qui a été porté sur Tlemcen par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, afin de devenir la capitale de la culture islamique en 2011, fera de la ville de Sidi Boumediene l'ambassadrice de l'Algérie durant une année entière. Elle a également déclaré: en ce qui me concerne, je suis sûr que les musulmans du monde entier montreront que l'islam prône l'amour du prochain, la culture de l'esprit, la communication et non la violence. D'après le quotidien Liberté du 28 septembre 2010. Bien. Alors, chers étudiants, peut-être tu auras besoin d'écouter une deuxième fois, peut-être même une troisième fois, pour mieux comprendre le contenu de ce passage. إذن ربما ستحتاج أيتها الطالبة لتسمع مرة ثانية أو ربما حتى ثالثة لتفهم جيدا محتوى هذه الفقرة ستساعدك على الإجابة على الأسئلة. Donc, بعد سماعكم nous allons répondre aux questions. Alors, 1. Qui a désigné Tlemcen capitale de la culture islamique? Qui a désigné Tlemcen capitale de la culture islamique en 2011? Très bien. Alors, d'abord, je vous dirais que le mot clé dans la question, c'est le mot désigné. Donc, nous allons chercher dans le texte un mot de sens proche ou bien de même sens, de mot désigné. Ça va nous aider à trouver la réponse. Donc, qui a désigné Tlemcen capitale de la culture islamique? Man ayyana Tlemcen عاصمة الثقافة الإسلامية في 2011. Donc je vous laisse un petit moment pour essayer de trouver la réponse. Très bien. Alors j'espère que vous avez bien trouvé la réponse. أرجو أنكم وفقتم في إيجاد الإجابة. Donc le mot, bien la réponse se trouve ici. On trouve ici le choix qui a été porté sur Tlemcen. يعني اختيار تلمسان يعني تعيين تلمسان par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. إذن الاختيار الذي وقع على تلمسان من طرف المنظمة الإسلامية لكذا وكذا وكذا وكذا. هنا نجد أنه يعني الجواب موجود هنا. donc سيكون جوابنا هو c'est l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture qui a désigné Tlemcen capitale de la culture islamique en 2011. Très bien. Donc هذا هو الجواب تاع السؤال الأول. Deuxième question. En quoi servent les mots en gras dans le texte? ما هو دور الكلمات
المكتوبة بالغليظ في النص. Ça veut dire بخط غليظ يعني. Quel est le rôle فيما تفيد هذه الكلمات؟ ما هي دلالتها في هذا النص؟ Donc, d'abord, les mots en gras, vous observez bien que ce sont « est convaincu ». En ce qui me concerne, je suis sûr. إذن vous essayez حاولوا أن تجدوا ما معنى هذه أو ليس ما معنى يعني ما هي دلالتها ما هو دورها هنا في النص. Très bien. Alors, toujours j'espère que vous avez bien trouvé les réponses. Donc, la ministre algérienne de la Culture est convaincue que le choix qui a été porté sur Tlemcen et l'Akhiri. Donc, هنا est convaincue مقتنعة بأن donc est convaincue que مقتنعة بأن كذا كذا. donc هذه الكلمة استعملها الكاتب لتقديم رأي وزيرة الثقافة الجزائرية اللي هي la ministre algérienne de la Culture مقتنعة بأن ماذا؟ مقتنعة بأن هذا الخيار سيجعل من هذه المدينة سفيرة الجزائر طوال سنة كاملة. طبعا سفيرة الثقافة الإسلامية عموما. donc هذه قناعة la ministre algérienne. donc هذه العبارة est convaincue استعملها الكاتب لتقديم رأي يعني مقتنعة بأن كذا كذا. تقديم رأي وزيرة الثقافة الجزائرية. Très bien. On passe à la deuxième expression. Alors, en ce qui me concerne, je suis sûr. طبعا هنا نلاحظ الكلام موجود entre deux guillemets بين مزدوجتين. Alors, qui parle ici, c'est la ministre algérienne. Donc, elle a également déclaré. Elle a déclaré, يعني أعلنت وأخبرت. قالت يعني en ce qui me concerne بخصوصي أنا ولا من جهتي أنا متأكدة بأن كذا كذا. Je suis sûr que أنا متأكدة بأن المسلمين كذا كذا. Très bien. Donc, nous remarquons نلاحظ بأن هذه العبارة استعملتها الوزيرة لتقول يعني بأنها بصدد تقديم رأيها. يعني هذه العبارة نستعملها كمقدمة باش نفهم بأنه ما سيلي هو رأي. donc en ce qui me concerne من جهتي أنا حسب أنا voilà je suis sûr أنا متأكدة بأن. إذن هنا العبارة هذه استعملت لتقديم رأي مؤكد. يعني أنا متأكدة بأن الوزيرة هنا قدمت رأيها مع تأكيده. très bien. donc c'est bien ça la réponse de la deuxième question. هذا هو الجواب تاع السؤال الثاني. وإلى هنا نأتي إلى نهاية الإجابة على الأسئلة. très bien. alors إذن الخلاصة التي نتعلمها من هنا بأن هناك عبارات ومفردات نستعملها لتقديم رأينا أو لإبداء موقفنا تجاه رأي معين. يعني بأننا نساند ذلك الرأي أو ندافع عنه. وهو ما يقصد به هنا les mots pour défendre une opinion. يعني إما نقدم رأي تاعنا احنا وندافع عنه أو نساند رأي لشخص آخر. très bien. إذن طبعا فيما يلي من الدرس ستكون قاعدة وين رايحين نتعلموا مفردات أخرى عندها نفس الدلالة أو تستعمل في نفس السياق. très bien. donc هنا عندنا je retiens ما يجب أن أحفظ. Il existe de nombreux mots pour argumenter et défendre ses opinions. يعني هناك الكثير من الكلمات من أجل تقديم الحجج والدفاع ومساندة أو عفوا الدفاع عن آرائنا. Ils permettent de varier son vocabulaire. يعني يسمح لنا بتنويع
المفردات نتاعنا في نص معين. طبعا وأهمية ذلك أن النص ما يكونش ممل وما يكونش فيه تكرار، يكون نص من حيث البناء نتاعو يكون مبني بشكل سليم ونص جميل. mais aussi d'être plus efficace dans son argumentation. لكن أيضا نكون أدق والargumentation تاعنا تكون أقوى وتكون أدعى يعني لإقناع الآخر. donc l'argumentation pourquoi لماذا هذا؟ لأنه بتنويع المفردات سنستعمل كل مفردة في سياق معين بحيث يكون التعبير تاعنا دقيق وعبارتنا تدل على بالضبط على الفكرة التي نريد التعبير عنها. donc voilà pourquoi nous utilisons du vocabulaire varié dans un texte argumentatif ou bien généralement dans un texte. Très bien. Alors ici vous lisez dans ce tableau, nous trouvons 3 groupes de mots suivant leur utilisation حسب الاستعمالات نتاعهم. donc نجد je m'implique personnellement المجموعة الأولى يعني أقدم رأيي الشخصي أنا. يمكن أن نستعمل لذلك déconnecteur، مجموعة من الكلمات نسموها déconnecteur ولا عبارات نسميها déconnecteur. selon moi, à mon avis, d'après moi. إذن هذه العبارات تعني من جهتي أنا حسب رأيي وهكذا. أو يمكن أن نستعمل des constructions verbales دائما من أجل تقديم رأينا s'impliquer personnellement. donc نستعمل des constructions verbales يعني عبارات فيها أفعال. en ce qui me concerne, je suis d'avis que, j'estime que. إذن هذه العبارات تعني بخصوصي أنا مع رأيي أن، أتوقع أن، بالتقريب يعني هذا هو المعنى نتاعها. إذا نستعملها لتقديم رأينا الشخصي. Très bien. المجموعة الثانية je donne mon avis avec certitude. أقدم رأيي مع تأكيده. donc on peut utiliser pour cela des connecteurs assurément, certainement, sans aucun doute, indubitablement, évidemment, incontestablement, manifestement, à l'évidence. كل هذه الكلمات والعبارات تدل على أنه بصدد تقديم رأي ونحن متأكدين منه مع تأكيده. donc مثلا نقول بالتأكيد، نقول لا شك أن، نقول بديهيا أن. voilà. كما يمكن أيضا لنفس الغرض نقدم أو نستعمل des constructions verbales عبارات فعلية مثل je suis persuadé que, je suis convaincu que, je suis certain que. attention ملاحظة هنا نجد الكلمات الثلاثة bien sûr. طبعا سوف نستعمل الكلمات الثلاثة معا. العبارة هي نفسها باستعمال إحدى هذه الكلمات الثلاثة كما قرأتها الآن. صيغة ثانية je proclame haut et fort que, il va de soi que, il est évident que, il est certain que, il est indéniable que, il est indubitable que. donc هنا طبعا نفس الملاحظة بالنسبة لهذه العبارة. عندنا 3 كلمات نستعمل إحدى هذه الكلمات، طبعا كلها عندها نفس الدلالة أو معنى متقارب. Très bien. On passe à au dernier groupe de mots. Je donne mon avis avec prudence. أقدم رأيي لكن بشيء من التحفظ يعني بدون تأكيده. إذا نستعمل لذلك des connecteurs اللي هما هادو des connecteurs اللي هما peut-être, sans doute, probablement, vraisemblablement, du moins, tout en moins. Très bien. Comme on peut utiliser كما يمكن أن نستعملها des constructions verbales. عبارات فعلية وهي il me semble que, il est probable que, il se peut que, il est possible que, il serait étonnant que, il serait surprenant que.
Bien. هذه المجموعة الأخيرة قلنا نستعملها للتعبير عن رأينا مع شيء من التحفظ دون تأكيده، فيكون معناها هي ربما احتمالا بالتقريب يبدو لي أن يمكن أن يكون كذا وكذا. دونك هي عبارة تدل على الشك وليس تأكيد الرأي. Voilà. Très bien. Jusqu'ici, nous arrivons à la fin de cette leçon. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. طبعا تجدون ربما رصيد معتبر من المفردات والكلمات اللي تعلمناها في هذه المجموعات الثلاثة. Alors, s'il vous plaît, ne s'inquiétez pas. لا تقلقوا بشأن يعني حفظ هذه الكلمات. دائما نبدأ باستعمال الكلمات المتداولة كثيرا واللي سهلة بالنسبة لنا أن نحفظها ونستعملها. نبدأ بالأسهل ونحاول نطبقه في تعبيرنا petit à petit، يعني بالتدرج رايحين نتحكموا في الكلمات الأخرى في بقية الكلمات، طبعا بالممارسة، بمحاولة التعبير، بمحاولة استعمال هذه الكلمات في تعبيرنا، بقراءة نصوص وهكذا. Donc, bon courage mes chers étudiants. بالتوفيق أيها الطلبة الأعزاء. أرجو بأنكم استوعبتم جيدا هذا الدرس، وأرجو أنه إذا كانت فكرة مررت عليها بسرعة أنكم تعيدون ربما السماع مرة ثانية أو ربما أكثر لهذا الفيديو. Si vous avez des questions ou bien des remarques, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les donner. Donc إذا كان عندكم ملاحظات أو أسئلة فمن فضلكم لا تترددوا في تقديمها، فأنا مستعد لتقبلها بصدر رحب. Bon courage. Au revoir.